Salam alaikum et bonsoir tout le monde. ما تنساوش تابونا وتبارطاجيو الفيديوهات باش تحفزوني ندير اكتر واكتر. N'oubliez pas de partager, de vous abonner et de liker mes vidéos pour m'encourager à faire à partager plutôt plus de recettes et plus d'astuces. Je vous laisse avec la recette. انا رجعت لكم بعشيوه خفيفه ظريفه وبالزربه كما العاده. الا ما لقيتي ما ديري عندك بطاطا في الثلاجه ولا في شي صندوق جبديها. غادي خصنا بطاطا وشي نوع من انواع الحوت الابيض ولا الطون ديال في الحك تاع الحكاك لي كونسيرف. غادي نحتاجو شويه ديال الفرماج وغنحتاجو شويه ديال لاكريم ولا شويه ديال الحليب الا ما كانتش لاكريم. غادي نحتاجو البزار وغادي نحتاجو الكوزه ضروري. وغادي نوريكم كيفاش غندير الطبقه ديال البطاطا وكيفاش غندير الطبقه ديال الحوت ومعاش غادي نطيب الحوت. وغادي نوريكم كيفاش وجدت العشاء ديالي باقل ما كاين، يعني بطاطا وجوج مرصوات ديال الحوت اللي فيهم شحال قولوا واحد 300 غرام ديال الحوت الخمسه تاع الناس. بقاو معايا باش تشوفوا ما تبقى من الوصفه. دونك الا ما كان نعاودها لكم بالعربيه. voilà, ça y est, je dérape complètement. Donc si vous avez rien prévu, si vous n'avez pas grand chose dans votre frigo, il y a forcément quelques pommes de terre et peut-être un petit morceau de poisson congelé au congélateur ou une boîte de thon au fond d'un placard. Allez, sortez-moi tout ça. On va préparer une sorte de gratin avec pommes de terre et poisson. Et je vais vous donner le détail de ce que je vais rajouter en plus pour que ça soit exceptionnel. Donc, concernant les pommes de terre, je les ai coupées en rondelles comme vous pouvez le constater. J'aime bien dire cette phrase-là, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai mélangé mes pommes de terre avec un peu de sel et un peu d'ail en poudre et je vais les faire cuire au micro-ondes. Donc je vais mettre vous choisissez, vous sélectionnez la plus haute température que vous avez dans votre micro-ondes et vous comptez à peu près 10 minutes ou 8 minutes. Voilà, donc pas plus de 10 minutes, parce qu'après au pire des cas, si elles sont encore fermes, ils vont finir la cuisson dans la crème ou le lait, ça dépendra de ce que vous voulez rajouter. Donc il vous faudra en premier temps pour les pommes de terre, sel, poivre, un peu d'ail en poudre, on l'a déjà mis. Donc on va rajouter à la crème ou au lait un peu de muscade, sel et poivre. Et pour le poisson, il faut attendre un peu le temps que je mets mes pommes de terre à cuire au micro-ondes. دونك بديت كنوجد داك البطاطا ديالي طيب وبديت كنوجد في لاصوص اللي غادي تمشي ليا مع الكراتان. دونك درت بور مقطع وبصله مشلضه اللي غادي نديهم نحليهم مزيان مع شويه تاع الملحه وشويه ديال البزار وعاوتاني وشويه تاع الكوزه لان هذوما هي العناصر اللي غادي نستعملو وشويه تاع الزعتر ضروري تيجي مزيان مع الحوت اللي غادي ندير. انا اليوم غادي نستعمل دي بافي دو سوم. دونك غادي نطيب هذا الشيء وغادي نزيد عليه الحوت من بعد. Donc concernant la sauce ou la crème pour le gratin, donc je la prépare avec un poireau émincé et des oignons émincés aussi, auquel je vais rajouter un peu de poivre, un peu de sel, attention au sel, et un tout petit peu de muscade avec un peu de thym ou d'origan si vous avez. Alors pour moi, c'est pas la même chose. Il y en a qui disent le thym et l'origan, enfin moi je n'arrive pas, parce que quand j'achète l'origan, il n'est pas pareil que le thym. Après on trouve des boîtes où c'est écrit thym et des boîtes où c'est écrit origan et je vois bien que la texture il a commencé, enfin c'est pas vraiment la même chose. Et pour moi au niveau goût aussi c'est pas la même chose, j'ai une préférence pour l'origan quand je fais des sauces blanches. البصله والبرو ديالي ها هما يتهدوا يعني طابوا صافي. غادي نزيد عليهم المقادير الاخرى، غادي نزيد عليهم لا كريم وغادي نزيد عليهم الحوت. Donc mes oignons et mon poireau sont prêts, donc ils sont bien translucides. Je vais rajouter le reste des ingrédients, c'est-à-dire la crème et le poisson, et je vais vous montrer comment je vais faire après. ملي الخضره ديالتي وجدات زدت عليها دونك لا كريم اللي كانت فيها شويه ديال الملح وشويه ديال البزار وشويه ديال الكوزه. زدت عليهم شويه ديال لوريغان
وغادي نخليهم يطيبوا مزيان واحد شويه يعني تطلع فيهم الغليه. وغادي نحط فوق منهم الحوت ديالي. الا كنتو غادي تزيدوا الحوت ما كنتوش غادي تزيدوا الحوت. غتخليو هذيك لا كريم حتى تطلق فيها المذاق ديال البورو ديال البصله واحد 5 دقائق صافي. وتحيدوها وهي باش غادي نصبوا البطاطا ديالكم. يعني من الممكن بانكم ديروه بلا حوت بلا حتى شي حاجه اخرى زايده. وبالنسبه للسر تاع الوصفه يعني تاع اللذه ديال الوصفه هنايا هو البورو، لان عندنا العاده نديروا الكاطان ديالنا غير بلا كريم وبشويه تاع الثومه. البورو كيعطي واحد النكهه رائعه للبطاطا ملي كطيب بحال هكا هنايا في الفران. جربوها وردوا عليا الجواب، ما غاديش تندموا عليها مي فريمون. Donc une fois mes légumes, donc les poireaux et l'oignon, ils sont bien cuits, je rajoute ma crème avec la muscade, le sel, le poivre, un peu d'origan. Je laisse mijoter un tout petit peu ma crème. Donc dès qu'elle commence à bouillir, je mets mes pavés de saumon. Si vous avez envie de rajouter du poisson, donc vous rajoutez à ce moment-là votre poisson. Si c'est pas le cas, vous laissez mijoter un tout petit peu le temps que la crème prenne bien le goût des poireaux, parce que c'est le secret de la recette. C'est pour ça que le gratin est différent du gratin habituel. C'est parce qu'il y a le goût des poireaux et c'est vraiment exceptionnel. Et du coup, vous laissez mijoter un peu pour que les goûts se mélangent bien comme il faut. Et après, vous utiliserez cette crème-là pour arroser vos pommes de terre. Si, en cas où vous avez fait exactement comme moi, donc vous attendez que le poisson il soit cuit, après vous l'enlevez de la crème pour l'émietter un peu, même pour l'émietter tout simplement. Et le rajouter par la suite à la crème. Et pareil, vous arrosez, vous arrosez vos pommes de terre avec. Et soit vous faites plusieurs étages, soit vous faites crème pomme de terre ou pomme de terre crème et pomme de terre. Enfin, chacun fait comme il le souhaite. كيف ما كتشوفوا معايا لا كريم ديالتي وجدات. دونك فرتت فيها هذاك الحوت ديالي وغادي نبدا نزيد فيه على البطاطا باش ندخل كلشي للفران. Donc là ma crème elle est prête, j'ai émietté mon poisson que j'ai remis dedans et je vais commencer à faire mon montage avec les pommes de terre pour tout mettre au four. Donc pour finir la cuisson des pommes de terre, je remets un papier cuisson par-dessus et je recouvre de papier aluminium. Donc je fais tout le temps ça. C'est évident que le papier aluminium ne doit pas être en contact direct avec la nourriture. Et je vais mettre ça au four une petite demi-heure pour bien laisser gratiner. Et une fois mon gratin est prêt, je rajoute le fromage râpé et je remets au four 5 minutes, pas plus. Et je sers tout ça avec une bonne salade. Je vous souhaite un très bon appétit, j'espère que ça vous plaira. دونك ملي كنصوب الكراتان ديالي كنغطيه بواحد القاغيط الورق ديال الزبده وكندير فوق منه الالومنيوم باش هذيك البطاطا اللي كتكون باقا واحد شي شاده في راسها غادي طيب هذيك لا فابور مزيان وتشرب هذيك لاصوص مزيان. اون فوا كنحس بالكراتان ديالي طاب كنحيد عليه هذاك البابي الومنيوم والقاغط كندير عليه الفرماج وكنرجعو الفران باش بور الفيغ غراتيني يعني باش نحمرو واحد شويه. وكنقدم الوصفه تاعتي مع الشلاضه ديال الخضره وكنقول لهم بالصحه والراحه ان شاء الله يا ربي. كنتمنى الوصفه ديالتي تعجبكم وطيح عليكم فكره شي نهار اللي يكون مضر لكم فيه اش غديروا ما تاكلوا بالزربه. كنتمنى تقاسموها مع الناس اللي كتعرفوا وسورتو ما تنساوش تفعلوا الجرس ديالكم وتخليوا لي الراي ديالكم ولي كومونتير حتى همايا باش نعرف اشنو الراي ديالكم. ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم والى وصفه قادمه ان شاء الله.